കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. अच्छा മൈക്ക് കേൾക്കോ? ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. സ്വർഗപിതാവിന്റെ നാമം പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ രാത്രികാലം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പിതാവാകിയ ദേവനുടെ നാമം നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വായലാകെ നമുക്കുള്ള മഹിമപ്പെടുവതാണ്. ഈ രാത്രികാലവും പല സ്ഥലങ്ങളിലായ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ തൊട്ടാണ് സ്വർഗം അനുവദിച്ച സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളിലെ പല നാടുകളിലെ ദേശങ്ങളായിരുന്ന നാം ഒരുമിച്ച് ദേവനുടെ പൊற்பாத പീഠത്തിലെ അമരക്കൊടിയ നല്ല സാക്ഷ്യത്തെ പിതാവാകിയ ദേവൻ പാരാട്ടി നന്മയ്ക്കാക മറുപടിയുമാക ദേവനെ മഹിമ. ഈ രാത്രികാലം ചെറിയൊരു കൂട്ടമായി ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ തൊക്കണം, ആ സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ തൊക്കണം സ്വർഗവഴിയാക്കി തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിറവിളിലെ ഒരു ചെറു കൂട്ടമായിരുന്നാലും ദൈവസമൂഹത്തിലെ தேவனுடைய சத்தியங்களுக்கு நேராக தேவன் நம்மை அழைத்து கொண்டு வந்த தேவனுடைய அன்புக்காக மறுபடியுமாக പിതാവാകിയ ദേവനെ മഹിമപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, കാണുന്നതിനെയല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാണാത്തതിനെയല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அப்போஸ்தலனாയ പൗൽ ചൊല്ലും பொழுது காண்கிறதை அல்ல കാണാത്തതേ ഞങ്ങൾ അത് ഗവനമായി അത് നോക്കി പാർത്തു കൊണ്ടിരിக்கிறோம் എന്ന് ചൊല്ലുന്നു. കാണുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിരിക്കും, എന്നാൽ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിലും വലിയൊരു സൈന്യം, ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം, അതിന്റെ നടുവിൽ സ്വർഗപിതാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒക്കെ നമുക്കായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அது தரிசனமான இந்த உலகத்திலே நமக்கு കാണக்கூடிய இந்த உலகத்திலே நம்ம கொஞ்சம் பேராயிருந்தாலும் தேவனுடைய அதே மண்டலத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அநேக ஆயிரம் தேவதூதர்களோடு சேர்ந்து இரவிலே அவருடைய பொற்பாத பீடத்திலே தேவனுடைய സത്യങ്ങൾക്കാக நான் എതിർപ്പാർപ്പോട് ആവലോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നാം ഈ നാളുകൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ ആണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. நாம் இந்த நாட்களிலே கேட்கிறதான தேவனுடைய செய்திகள் மூலமாக எப்பொழுதுமே தேவனோடு ஒரு ஒப்புரவாய் தேவனோடு ஐக்கியமாயிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அந்த வசனத்தின் மூலமாக தேவன் நமக்கு തന്നിരിக்கிறார். കാരണം ഈ നാളുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. நாட்களிலே நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான மிகவும் அருமையான ஒரு செய்தி என்ன என்றால், அது ஸ்ரீയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല നമ്മുടെ പിതാവാകിയ ദേവൻ. இந்த ஒரு மிக பெரிதான ஒரு செய்தியை நாம் அறிந்து கொண்டிരിക്കും. ആ കേട്ട വചനത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തല സ്വർഗീയ പിതാവാണ്. அந்த கேட்கிற வசனங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை நம்முடைய உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொண்டிருப்போமானால் நமக்கு தலா கிறிஸ்து, கிறிஸ்துவுக்கு தலா പിതാവാக இருப்பார். ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എവിടെ ഇരുന്നാലും ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കും നാം ആയിരിക്കും. அப்படிப்பட்டதான தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் காத்திருப்போமானால் நாம் எங்கிருந்தாலும் தேவ சமூகத்தில் தான் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும். കൊലോസ്യർ 1:13 പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ വെടിവെച്ചു പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രാജ്യത്ത് ആക്കിവെച്ച ആ പിതാവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും. கொலோசி நிருபம் படிக்கும் பொழுது அதிலே பவுலப்போஸ்தலன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், உங்களை இருளின் அந்தகாரத்திலிருந்து இருளினிடத்திலிருந்து அற்புதமான ஒளியிடத்திற்கு உங்களை வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக
தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു ദൈവ പൈതൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പനും അമ്മയുമായ ആ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ஓ தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அனுதினமும் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கேட்கும் பொழுது அதே பரம பிதாவாகிய நம்முடைய தகப்பனும் தாயுமாயிருக்கிற நம்முடைய பரம பிதாவினுடைய சமூகத்திலே நான் எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. നാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം. அந்த சத்தியங்களை நாம் அதிகமாக அதை முழுசா நாம் நம்ப வேண்டும். വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചറിയുകയും വേണം. விசுவாசம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை അനുഭവിക്കக்கூடிய ഒരു വിശ്വാസமாக இருக்கிறது. പലപ്പോഴും നാം സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടുവാൻ കാരണം നാം ആയിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അനേക നേരങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സൂழ்நிலைகளை നാം பார்த்துകൊണ്ട് அதை தேவனுடைய சமூகத்திலே இணைய முடியாத ஒரு அதை கட்டமாகவும் ஒரு சில நேரங்களிலே இருக்கிறதே நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്താണ്. அது குழப்பங்கள் அத்தனையும் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறது. എന്നാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ അവൻ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ஆனால் ஒரு நபர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்திருந்தால் அவன் நிச்சயமாக அந்த சூழ்நிலைக்கு மேலாக தேவன் அவனை வெச்சிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും കീഴടക്കുക. அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த உலகத்தினுடைய எந்த சூழ்நிலையும் அவனை இந்த உலகத்திலே அதை தள்ளிவிட முடியாது. ആ നമ്മുടെ തലയായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എങ്കിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുക. ஓ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாக சொல்லி இருக்கிறார், வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரத்தையும் எனக்கு பிதாவாகிய தேவன் என் கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் என்று. നാം ക്രിസ്തുവിനാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും ആ അധികാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்திருந்தால் நான் எப்பொழுதும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அதிகாரத்துக்குட்பட்டவர்களாக நான் காணப்படுமோ. നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. நாம் இருக்கிற மண்டலம் எபிரேய நிருபத்திலே 12-ാം அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அதிலே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். പലപ്പോഴും പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാം എപ്പോഴും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ബോധ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. அநேக நேரங்களிலே அதே தேவனுடைய செய்திகள் கேட்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக நம்மை தேவன் வெற்றிருக்கிறார் என்பது அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பாகவும் அது இருக்கிறது. അതിങ്ങനെയാണ് അനേകായിരം ദൂതന്മാർ നടുവിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த வசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அது நாம் வந்திருக்கிற இடம் அநேக ஆயிரம் அதே தேவதூதர்கள் மத்தியிலே நாம் இருக்கிறோம் என்பதை அந்த வசனம் நமக்கு அதை சூட்டி காட்டுகிறது. വീണ്ടും പറയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ പേർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്റെ സഭയിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. அது பரலோகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டிருக்கிறதான அது முதற் பேரானுடைய சபையிலே അംഗത്തിനരാக നാം ഇരിக்கிறோம். ഈ ചർച്ചിന്റെ ബോർഡൊന്നും ദൃശ്യമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. அந்த தேவனுடைய சபையுடைய அந்த காரியங்கள் எதுவுமே இந்த பார்க்கக்கூடிய உலகத்திலே அவ்வளவு தெரியாது. ഈ ചർച്ച് ഞായറാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. இந்த அதே ஆலயமானது இந்த சபையானது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையோ இல்லைன்னா ஒரு வெள்ளிக்கிழமையோ மட்டும் கூடுகிறதான ஒரு கூடுகையாக அது இல்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ ചർച്ച് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. இந்த தேவனுடைய சபையானது திருச்சபையானது எப்பொழுதும் தேவ சமூகத்திலே திறக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ ചർച്ചിൽ എപ്പോഴും ദൈവസാന്നിധ്യവും ഉണ്ട്, കൂട്ടായ്മയും. இந்த ஆலயத்திலே எப்பொழுதுமே தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய ஆராதனையும் அந்த இடத்திலே எப்பொழுதும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. എപ്പോഴും
നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനുണ്ട്. அந்த இடத்திலே நாமான இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே நம்மை போதிக்கும்படியாக பரிசுத்தாவியாகிய சத்தியாவியானவரே தேவன் கிறிஸ்து மூலம் நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். നാം ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ചർച്ചകളിൽ ദേവദാസന്മാർ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ஆனா இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடிய சர்ச்சுகள் எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டால் அது ஞாயிற்றுக்கிழமை അല്ലെങ്കിൽ ஒரு முக்கியமான குறிப்பிட்ட நாளில் அந்த போதகர்கள் மட்டும்தான் பேசுவார்கள். എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമ്മളെ സകല സത്യത്തെയും വഴി നടത്താൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ஆனா தேவனுடைய திருச்சபையா இருக்கிற இந்த ஆலயத்திலே நம்மை வழிநடத்தவும் நம்மை போதிக்கவும் நம்மை பாதுகாக்கும்படியாக சத்திய ஆவியாகிய தேற்றரவாளன் നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ ബോധിച്ച് നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാർ. വീണ്ടും പറയാണ്, ശുദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് അടുക്കലുമാണ് നാം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அங்கே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அது அங்கே இடத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது ஈவிதமாக பார்க்கிறோம். அதை பரலோகத்திலே பேர் எழுதியிருக்கிறதான தேவனுடைய சர்வ சங்கத்துக்கும் யாவருக்கும் அதை நியாயாதிபதியாக தேவனிடத்துக்கும் அதை பூர்ணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவியானவரிடத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதே அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். അതെ, വചനം പറയുന്നത് പോലെ പിതാവായ ദൈവം അവിടെയുണ്ട്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെയുണ്ട്. ഹാബേലിന്റെ രക്തത്താൽ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കൽ അത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും നാം ഓർമ്മിക്കണം. அங்கே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அங்கே இருக்கிறார். நம்முடைய கர்த்தராகிய அது நம்முடைய மூத்த சகோதரன் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே அந்த இடத்தில் இருக்கிறது. இவ்விதமாக நாம் இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலினுடைய இரத்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் நன்மையானவளை பேசுகிற இரத்தமாகிய தளிக்கப்படும் இரத்தத்தின் இடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று அந்த வசனம் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വാസ്തവമായിട്ടും ദൈവവചനം ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറ്റപ്പെടില്ല. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதே வானம் மாறலாம், பூமி மாறி போகலாம். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோ அந்த வார்த்தையின் உறுப்பாவது ஒன்னாவது அழிவதில்லை என்று வேதாமத்திலே தெளிவாக நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறோம். നാം അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? நாம் அப்படிப்பட்ட இடத்திலே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் என்று தேவனுடைய வசனம் நமக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த உணர்வு, அப்படிப்பட்ட இடத்தில் தான் நான் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு, அந்த சிந்தனை நமக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்றதை நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനം 13:5 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നു. அதே கொரிந்தியர் நிருபம் 13:5 வாசிக்கும் பொழுது அங்கே இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் விசுவாசத்தில் அதை இருக்கிறதா என்பதே அதை உங்களே തന്നെ சோதித்து பாருங்கள் என்று அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ ആ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അത് പറയുവാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അത് പിതാവായ ദൈവത്തോടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും. 1 யோவான் 1 அதிலே 3 படிக்கும் பொழுது எங்கள் ஐக்கியமோ அதை பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் எங்களுக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறது என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. തൊട്ടുമേൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அது மேலே அதில் துவக்க வசனத்திலே இவ்விதமாக 3 சொல்லுகிறது, அதை நீங்களும் எங்களோடு ஐக்கியமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு நாங்கள் கண்டதை கேட்டதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறோம். നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ നാം ആ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? அதே உங்களுக்கும் இந்த ஐக்கியத்திலேக்கு வரும்படியான அதே எங்கள் ஐக்கியம் பிதாவோடு இருக்கிறது, குமாரனோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்திலே நீங்களும் வந்து அந்த ஐக்கியத்திலே ஒருமனப்பட வேண்டும் என்பதே நமக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்தில் நாம் இருக்கிறதா என்பதை நாமே നമ്മെ തന്നെ பார்த்து கொள்ள வேண்டும். കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொல்லுகிறார், அதை நீங்க என் வசனத்திலே உறுதியா இருந்தால் மெய்யாகவே நீங்கள் எனக்கு சீஷர்களா இருப்பீர்கள் என்று அந்த வசனத்திலே இயேசு திட்டம் தெளிவாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம்.
ദൈവ പൈതൽ എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ്. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பொறுத்தவரைக்கும் அவன் எப்பொழுதும் தேவனுடைய வசனத்திலே நிலையாய் நிற்க வேண்டும், நிலையாக வளர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് പോകാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. அந்த தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சட்டத்திட்ட உபதேசமான தேவனுடைய வசனத்தை அது மேலே போகும்படியாகவும் அது கீழே இறங்கி வரும்படியாகவும் தேவன் விரும்பவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിര് കടന്നു പോകുന്ന ഒരിക്കലും ദൈവമില്ല. அதனால்தான் அதை 1 யோவான் 2 யோவான்ல இவ்விதமாக சொல்லுகிறது, நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலத்திராமல் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு தெய்வம் இல்லை என்று. அந்த கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலத்திராம மீறி நடக்கிற ஏவனும் தேவனுடையவன் அல்ல என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്, ഉപദേശത്തിൽ നിലനിന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവവുമില്ല. ഉപദേശത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ ഒരു അതിര് വെച്ചിരിക്കുക. അതിര് കടന്നാൽ അവന് ദൈവമില്ല. அந்த வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலத்திராமன் மீறி நடக்கிற ஏவனும் தேவனுடையவன் அல்ல. கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலநிற்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவனாயிருக்கிறார் என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. നാം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. நாம் அனைவருமே தேவனுடைய சமூகத்திலே கிறிஸ்துவனுடைய வசனத்திலும் உபதேசத்திலும் நிலையாய் நிற்போமானால் நிச்சயமாக அதை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. റോമർക്കുള്ള ലേഖനം 12:1 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവന് വിശുദ്ധി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കാൻ പറയും. ரோமா நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்திலே பவுலப்போஸ்தலன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தவும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன், இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்கதாக புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக நமக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறோம். അങ്ങനെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ, നാം ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗപിതാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കൊണ്ട് കുടിയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പരിശുദ്ധവും അതേ കാലം தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுப்போம் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளே தேவன் வாசமாயிருப்பார் என்று அந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். എപ്പോഴും ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അവനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നാം അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മെ തന്നെ ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മെ ഉരുവാക്കിന, നമ്മെ சிருஷ்டித்த നമ്മുടെ தேவனுக்கு முன்பாக என்னை எதற்காக சிருஷ்டித்தார் என்று நாம் தெளிவாக அறிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடிய மக்களாக இந்த பூமியிலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ முடியும். നാം ദൈവത്തിന് ജീവനും വിശുദ്ധിയും പ്രസാദമുള്ള ഈ യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നാം താഴ്ത്തപ്പെടാമോ അത്രമാത്രം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതോ. நாம் தேவ சமூகத்திலே பரிசுத்தவும் தேவனுக்கு ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எம்மட்டும் எப்படிப்பட்ட அனுபவத்திலூടെ நாம் கடந்து போனாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாழ்மையான அனுபவங்கள் இருந்திருந்தால் அது தேவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாகவும் இருக்கிறது. ഒരു മനുഷ്യനെ 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവന് ദേഹമുണ്ട്, ദേഹിയുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. ஒரு மனுஷனு 3 விதமான கடகங்கள் இருக்கிறது, ஆவி, ஆத்மா, ശരീരം. അതിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങള് അത് ദൈവത്തിനുള്ള ഭാവമാണ്. അതിലെ 2 മുഖ്യமான അതേ വിഷയങ്ങൾ ദേവനുക്ക് പ്രിയமான ഒരു കാര്യമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒന്ന് വസിക്കാനുള്ളതാണ്. நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்துமா என்பது எதற்காக தேவன் வச்சிருக்கிறார் என்று கேட்டால்
நம்முடைய பரலோகத்தின் தேவன் அந்த ஆத்துமாவில் வாசம் பண்ணுவதற்காகத்தான் தேவன் நமக்குள்ளே அந்த ആത്മാവെ വെച്ചിരിக்கிறோம். കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാണ്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപമാണ്. ആ தேவனுடைய வசனம் சொல்லும் பொழுது மனுஷனுடைய ஆவி தேவனுடைய அதை ஒளியா இருக்கிறது என்பது. നമ്മുടെ ദേഹിയില് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കർത്തൃത്വം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അതേ ആത്മാ ആവിയില് தேவனுடைய അത് கிரியைகள் നടപ്പിക്കக்கூடிய ഒരിടമായിരിക്ക வேண்டும். ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി നാം മാറേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ இந்த ശരീരമാனது தேவனுடைய பரிசுத்தாவியானவர் தங்கி இருக்கக்கூடியதான ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாகவும் இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും അത് ഓർത്തോണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാണെങ്കിൽ, ആ അറിവിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ജീവനും വിശുദ്ധിയും പ്രസാദമുള്ള ഈ യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ஓ தேவன் நம்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்காக வச்சிருக்கிறோம் என்பது நாம் மனதாரே உணர்ந்தால் மட்டும்தான் தேவனுக்கு பரிசுத்தமும் ஜீவனும் அது தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏதுவான அதே ஜீவனும் அதே ജീവ ബലിയാകെ നമ്മെ ഒപ്പു കൊടുക്ക முடியும். ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള ഈ യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாக നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ആവി ആത്മ ശരീരത്തെ தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக നമ്മെ അർപ്പണിക്ക വേണ്ടിയ ഉത്തരവാദിത്വം தேவன் நம்ம கையிலே കൊടുത്തിരിக்கிறோம் என்பதை നാം മറന്നുവിടக்கூடாது. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരുവനിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓ தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் நம்மை തന്നെ தாழ்த்தினால் மட்டும்தான் தேவனுடைய சித்தத்தை நமக்குள்ளே தேவன் கொண்டு வந்து இந்த பூமியிலே அது செயல்படுத்த முடியக்கூடிய ഒരു വിഷയமாக മാറിവിട முடியும். ദൈവവചന പ്രകാരം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓ தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுக்காக நம்மளை தாழ்த்துമ്പോൾ மட்டும்தான் தேவனுடைய സ്വഭാവവും தேவனுடைய சித்தம் நமக்குள்ளே வரும்படியாகவும் அது தேவன் നമ്മെ பயன்படுத்தக்கூடிய വിധமாக നമ്മെ മാറ്റ முடியும். നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം അതേ അഭിപ്രായത്തിൻപടി വാഴുவோமானால் അതേ தேவன் நமக்குள்ளே ഒരുപോതും അതേ വാസം பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുവാണ്, ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്രേ ഇരിക്കുന്നത്. அப்போஸ்தலனாയ பவுல் சொல்லும் பொழுது, இனி நானல்ல எனக்குள்ளே கிறிஸ்துவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். നമ്മുടെ തല ക്രിസ്തുവാകുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി മാറും. നമ്മുടെ അനേവരുടെയും തല നമ്മുടെ കർത്തരാകിയ ക്രിസ്തു തലയായിരുന്നാൽ നാം ക്രിസ്തുവിനുடைய മനതുള്ളവர்களாக ക്രിസ്തുവിനുடைய അതേ വിരുപ്പത്തെ ചെയ്യக்கூடிய மக்களாக നാം മാറിവിടും. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஓ தேவனை எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதை നമുക്ക് വേദത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരിக்கிறார். കാരണം ദൈവത്തിന് കുടിയിരിക്കാൻ, ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓ தேவனுடைய பிள்ளைகளே, നമ്മെ தேவൻ உருவாக்கின நோக்கம் தேவன் நமக்குள்ளே குடியிருக்கும்படியாகவும் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாகவும் நமக்குள்ளே உலாவும்படியாகவும் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டு செயல்படும்படியாகவும் தேவன் നമ്മെ உருவாக்கினார் என்பது നன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്, ഞാൻ അവരിൽ ഇരിക്കും, അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കും എന്ന് പറയും. ஓ அதனால தான் வேதவசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், நீங்கள் ஜீவனுள்ள ஆலயமா இருக்கிறீர்கள், அந்த ஆலயத்திலே தேவன் நடப்பாங்க,
தேவன் அதை உலாவுவாங்க, தேவன் அந்த ஆலயத்திலே செயல்படுவாங்க என்பதே வசனத்திலே தெளிவாயிருக்கிறது. ചേർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ. ஓ கொரிந்து நிருபத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள், தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் போகிறது என்ன என்று அந்த വസനങ്ങളിലെ നാം பார்க்கிறோம். വീണ്ടും കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുവാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല, കർത്താവിനുള്ളതാണ്. ஓ நம்மை பிதாவாகிய தேவனுக்காக நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கி இருக்கிறபடினால் நான் நமக்குள்ளவர்கள் அல்லே, ஆகையினால் நான் தேவனுக்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது அந்த 6ஆம் அதிகாரத்தில் எல்லாம் நாம் பார்க்க முடியும். അവിടെ പറയുവാണ്, നാം താന്താങ്ങൾ നമുക്കുള്ളവരല്ല, നമ്മെ ആര് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയോ അവനെ ഉള്ളതാണ്. ஓ நாம் நமக்குரியவர்களே, நம்மை யாரு கிரயத்துக்கு கொண்டார்களோ அவங்களுக்குரியவர்களாக நாம் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும். ദൈവവചനം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതോ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിനു വേണ്ടിയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நாம் நமக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, இல்ல நம்மை கிரயத்துக்காக வாங்கின தேவனுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ என்பது நாம் നമ്മെ തന്നെ സറ്റും ആരാய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ഓരോ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ആ വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നാം കാണേണ്ടത് നമ്മളെയാണ്. ഓരോ நேரங்களிலும் தேவனுடைய வசனங்களையும் தேவனுடைய செய்திகளையும் கேட்கும் பொழுது தேவ வசனமான கண்ணாடி மூலமாக நம்முடைய குறைபாடுகளை நாமே கண்டுபிடித்து அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டியதை அப்புறப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാக നാം മാറ வேண்டும். നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെങ്കിൽ നാം എത്രമാത്രം ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മെ கிரயத்துக்கு வாங்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கின அந்த தேவனுக்காக எந்த அளவுக்கு நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளே அந்த விசுவாசம் இருக்கிறது என்பதை நான் யோசிக்க வேண்டும். നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവന്റെ സ്വന്തമാണ് നാം. ஓ நம்மளை கிரயத்துக்கு வாங்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மை கிரயத்துக்கு யாரு வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு நான் சொந்தமாயிருக்கிறோம் என்பது நான் நமக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல, நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கினவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்படி சிந்தனை நமக்குள்ள இருந்தால் மட்டும்தான் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடிய தேவனுடைய மக்களாக இந்த பூமியிலே நாம் வாழ முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനും അല്ല, സ്വർഗസ്നായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത്. அதனாலதான் மத்தாയി சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே இயேசு விதமாக சொல்லும் பொழுது, அது என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிற ஏவனும் அல்ல, பரலோகத்தின் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக அதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നീയോ വളരണം ഞാനോ കുറയണം. அதனாலதான் யோவான் சுவிசேஷத்திலே யோவான் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், அதை நானே அதை சிறுக வேண்டும், நீரே எனக்குள்ளே பெருக வேண்டும் என்பது. നാം ഓരോ നിമിഷവും ഇല്ലാതെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. നാം അനുദിനവും ഓരോ നിമിടവും தேவ சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்தால் மட்டும்தான் அது தேவனுக்காக தேவ சித்தத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக മാറ முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ 4:20 പറയുന്നത്, മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന ആ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായി നീതിയിലെ വിശുദ്ധിയില് ദൈവാനുരൂപനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാൻ പറയുന്നു. அதனாலதான் எபேசிய நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் அதுல 22ஆம் வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது, முன்தினம் நடக்கக்கூடிய மோசம் போகும் இச்சையினாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் கடந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதாக ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும்
அதே தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ ആ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதை வசனம் சொல்லும் பொழுது அந்த வசனத்துல நாம் அதை வாசிக்கும் பொழுது அதை முன்தினம் நடக்கக்கூடிய ഇച്ഛയിനാലെ കെട്ടുപോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിக்கிறோം. സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേ വേദവസനം ചൊല്ലുന്നതുപോലെ അത് മെയ്யான നീതിയിലും അതേ പരിശുദ്ധത്തിലും അതേ ദേവനുடைய സായലാക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു കൊള്ള മുടിയും. നമ്മോട് ദൈവവചനം ഇടപെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് ഇടപെടാൻ കാരണം നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവവചനം എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മുടെ ദേവനുടെ വസനം വരുമ്പോഴത് അത് നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മെ ഒരു തിരുപ്പുമുനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പടി അത് ദേവവസനமான കണ്ണാടി മൂലமாக ദേവനുടെ സത്യത്തെ அதை அறியும் பொழுது மட்டும்தான் നമ്മുടെ வாழ்க்கையில் ആവിക്കുரிய വളർച്ചയിലെ നാം വളര മുടിയും. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം എത്രമാത്രം താഴ്ത്തപ്പെടാമോ അത്രമാത്രം താഴ്ത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായി. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவசமூகத்தை எந்த அளவுக்கு നമ്മെ താഴ്ത്തുகிறோமோ எந்த அளவுக்கு നമ്മെ தேவனுடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் വളരக்கூடிய பிள்ளைகளாக வாழ முடியும். മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 18 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ്, ആ നാഴികയിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു. മത്തായി സുവിശേഷം 18 அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும்பொழுது அதே சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவராயிருப்பார்கள் என்று ஒரு கேள்வியை சீஷர்கள் கேட்டார்கள். അവനൊരു ശിശുവിനെ അടുക്കെ വിളിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി. அந்த ஒரு குழந்தையை அழைத்து இயேசு அவங்க நடுவிலே நிறுத்தினார். നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ തിരുമ്പി അതേ குழந்தைகளை போல மாறாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அந்த இடத்துல இயேசு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ആകയാൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നു. இந்த சிறு பிள்ளையை போல தன்னைத்தானே தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாயிருப்பார் என்று இயேசு தெளிவாக அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். നാം ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരു പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ യാഗത്തിലാണ് സ്വർഗപിതാവ് പ്രസാദിക്കുന്നത്. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ நிமித்தமாக எந்த அளவுக்கு தேவ சமூகத்தில் நம்மை அனுதினமும் தாழ்த்தி நமக்காக வாழுவதற்காக அல்ல தேவனுக்காக வாழும்படி நம்மை அர்ப்பணிக்க கூடிய அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் கவனிக்க வேண்டும். മത്തായി സുവിശേഷം 18:5 താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. அதிலே மத்தாய் 18 அதிகாரம் 5 வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை என் நாமத்தினாலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்று அந்த വസനത്തിലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ പറയുവാണ്, അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുവാണ്, എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെയാ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. നിങ്ങൾ இந்த வசனத்தின்படி நாம இந்த வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த சிறு பிள்ளையை போல அவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய நாமத்தினாலே ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது
அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பெரியவராயிருக்க முடியும் என்பது தெளிவாக இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല. அந்த நபருக்கு அந்த நபரு மேல எந்த விதமான அதிகாரവും கிடையாது. നമ്മുടെ സ്വയം തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിലൂടെ ദൈവേഷ്ടം നടക്കേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വയത്വം ഇല്ലാமல் பண்ணும் பொழுது நாம் தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய மனிதர்களாக தேவன் നമ്മെ பயன்படுத்துவார். അതിന് നല്ലൊരു മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് പോയത്. அதுக்கு ஏற்றதான ஒரு மாதிரிகை தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காண்பித்து போய்விட்டார்கள். ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ ദൈവലോകത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ദാസരൂപം എടുത്ത് ഭൂമി വന്നു. பிலிப்பியர் நிருபம் படிக்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பது கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை பெருமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் என்று அந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். ആ കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു, നീ എനിക്ക് ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരിക. நீர் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து ஜெபிக்கும் பொழுது இவ்விதமாக ஜெபிக்கிறார்கள், பிதாவே நீர் எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்தினீர், அந்த சரீரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நான் இந்த பூமிக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 5:19 കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സ്വയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സ്വയെ ചെയ്യത്തില്ല. யோவான் சுவிசேஷம் 5:19 வசனத்திலே இயேசு விதமாக சொன்னோம், எனக்கு சுயமாக ஒண்ணு செய்ய முடியவில்லை, என் பிதாவு என்ன செய்கிறதை என்னை காண்பிக்கிறது, அது மட்டும்தான் என்னாலையும் செய்யவும் அதை பேசவும் முடியும் என்பதை இயேசு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். യേശു പറയുകയാണ്, എനിക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പിതാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യും. இயேசு சொல்லும் பொழுது நான் சுயமாக இந்த பூமியிலே எதுவும் செய்யவோ பேசவோ செயல்படவோ முடியவில்லை, என் பிதாவு எனக்குள்ள இருந்து கொண்டு அவர் எனக்கு போதிக்கிற ஆலோசனைப்படி மட்டும்தான் நான் செய்கிறேன் என்று இயேசு தெளிவாக அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கிறோம். ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും സ്വയല്ല, പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യും. யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் அதிலே 10ஆம் வசனத்துல இயேசு சொல்லும் பொழுது, நான் என் பிதாவிலும் பிதாവ് എന്നിലും இருக்கிறது நீங்கள் அதை விசுவாசியாமல் இருக்கிறதாயா, நான் உங்களோடு சொல்லுகிற அதை வசனங்கள் என் சுயமாய் அதை சொல்லவில்லை, என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் என்று இயேசு அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறோம். എന്റെ അവസാന സമയത്ത് ആ ഗെത്സമനത്തോടത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട. அந்த கெத்செமனா தோட்டத்திலும் கூட இயேசு ஹல்லேலூயா ஜெபிக்கும் பொழுது, பிதாவே பிதாவினிடத்தில் ஜெபிக்கிற ஜெபம், பிதாவே என்னுடைய விருப்பம் அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியாக கடவது என்று சொல்லி தன்னை பிதாவினுடைய சித்தத்துக்காக அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவே நாம் அந்த இடத்திலும் பார்க்க முடியும். ഒരു ശരീരമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ആ യേശുവിലൂടെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും നമുക്കവിടെ കാണുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവിനെയാണ്. இந்த சரீரத்தை இயேசு பெற்றுக்கொண்டு இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுதும் அந்த பூமிக்கு வந்த இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்தாமல் தன் பிதாவே வெளிப்படுத்துகிறதாக அந்த வசனங்களிலெல்லாம் நாம் பார்க்க முடியும். കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്. இதுக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிறது தேவனுடைய வசனம் சொல்லும் பொழுது, கிறிஸ்துவுக்கு தலை ஒருவர் இருக்கிறார், அது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன். കൊലോസ്യർക്കുള്ള ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ 2-ാം അധ്യായം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ സകല സർവ്വസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ
കൊലോസ്യ നിരുപം പഠിക്കുമ്പോഴ് അവരുടെ എല്ലാ സമ്പൂർണതയും அதை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது, பிதாவினுடைய எல்லா சம்பூர்ணதையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞത്, എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ. அதனால்தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொல்ல காரணம், நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறேன் என்று. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല കർത്താവിൻ്റെതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായിരിക്കും. നമ്മെ ക്രയத்துக்கு വാങ്ങിയിരിக்கிறபடியினாலே நான் நமக்குரியவர்களல்லே, നമ്മെ ക്രയத்துக்கு വാങ്ങിന ക്രിസ്തുവുக்குரியவர்கள், ക്രിസ്തു നമ്മുടെ തലയായിരിക്ക വേണ്ടും. നാം ആ തലയായ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ തലയാകിയ ക്രിസ്തുവോട് നാം ഇണൈந்து செயல்பட்டா மட்டும்தான் தேவ சித்தம் നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே செயல்பட முடியும். അല്ലാതെ ആർക്കും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അല്ലാതെ யாருக்குமே தேவ சித்தத்தை செய்யக்கூடிய അതേ അനുമതി ദേവൻ കൊടുക്കവില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിപ്പോഴും ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളിലൂടെ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ തക്കോണം ദൈവസന്നിധി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാവും. நாம் இந்நாட்களிலே இப்போது கேட்கிற சத்தியங்கள் மூலமாக அதே நாம் இருக்கிற மண்டலங்களை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் என்று அறிந்து அதை நாம் பகுத்தறிந்து அதன் மேலே நாம் ஜெயமாக வாழ வேண்டும். പലപ്പോഴും നാം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തകളായിട്ട് വരും, ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ല, അത് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്കുള്ളത്. அநேக நேரங்களிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்மோடு தேவன் பேசும் பொழுது இது எனக்குரியது கிடையாது, மற்றவங்களுக்குரிய வசனம் தான் என்று நாம் அந்த வசனத்தை அதை தள்ளி விடுகிறோம் അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കി വിടുகிறோം. നാം ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, അങ്ങ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുവല്ലോ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் இருக்கிற இடம் அதை உமக்கு தெரியுமப்பா, நான் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்திருந்தாலும் நீர் என்னை வழிநடத்த வல்லவர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மை ஒப்பு கொடுத்து தேவ சித்தத்துக்காக നമ്മെ അനുദിനവും അർപ്പണിക്ക வேண்டும். കാരണം മാറ്റം മറ്റൊരാൾക്കല്ല, മാറ്റം നമുക്കാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மாற்றம் என்பது அடுத்த மக்களுக்கல்ல, நமக்கு தான், எனக்கு தான் மாற்றம் வர வேண்டும். തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരുവനിലൂടെ മാത്രമേ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ, വലിയവനായ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുகிற ஒரு நபர்களுக்கு மட்டும்தான் பிதாவாகிய தேவன் அவங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணவும் அவங்களோட செயல்படவும் பேசவும் முடியும் என்பதை நாம் അറിந்து കൊள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനാൽത്താൻ നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശു ക്രിസ്തു ജപത്തെ കற்றுக் കൊടുക്കും பொழுது, பிதாவே உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல எனக்குள்ளேயும் உம்முடைய சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜபமாகவே அந்த ஜபம் இருந்ததாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவனுடைய சித்தமானது பரலோகத்தில் நடைபெறுகிறது போல இது நமக்குள்ளே நடைபெற வேண்டுமானால் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய ஆலயமாக மாறும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த காரியங்கள் நடக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. 18 അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും നാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് പറയുവാണ്, ഈ ചെറിയവൻ ഒരുത്തനെ ഇടർച്ച വലിക്കാൻ അവന് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த 18ஆம் அதிகாரம் மத்தேயு 18 நாம் கீழே வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதை இந்த சிறியவனுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவனை பற்றி ஒரு தெளிவான அதை காரியங்களை அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
വീണ്ടും താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ തുച്ഛീകരിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗസ്വനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. இந்த சிறியவரில் ஒருவனையும் அற்பமாய் எண்ணாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவருக்குரிய தேவதூதர்கள் பரலோகத்தில் என் பிதாவின் முகத்தை எப்போதும் தரிசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். നമ്മളിലൂടെ വേണം കർത്താവ് നടക്കാൻ, നമ്മളിലൂടെ വേണം കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെ പിതാവാകിയ ദേവൻ அதை നടക്ക வேண்டும், செயல்பட வேண்டும், അതേ ക്രിയകൾ செயல்படுத்த வேண்டும். യേശു എവിടെയെല്ലാം തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചെന്നു അവിടെയെല്ലാം യേശുവിനോട് സ്വർഗ്ഗപിതാവും ചെന്നു. இயேசு நம்முடைய ஊழியத்தின் நாட்களிலே எங்கெல்லாம் போயிருந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் தம்முடைய பிதாவும் அவருக்குள்ளே வாசமாயிருந்து അതേ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നത്. നാം അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഒരാൾ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അത് നമ്മളെയല്ല വേദനിപ്പിച്ചത്, നമ്മുടെ തലയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് വേദനിപ്പിച്ചത്. அப்படிப்பட்ட இடங்களிலே நமக்கு ஏதாவது துன்பங்களா துயரங்களா வேதனைகளா ஏற்பட்டிருந்தால் அது அந்த வேதனைகளும் துயரங்களும் துன்பங்களும் அது நமக்கல்ல, நம்மை அதே நாம் யாரை பற்றி பேசுகிறார்களோ நம்முடைய தேவனுக்கு தான் அது போய்விடும். നാം அந்த இடத்திலே വിടുതலை അടയ முடியும். കാരണം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിന് ദൈവേഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നാം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദേവസിദ്ധത്തെ ചെയ്യக்கூடிய ഒരു சிறு பிள்ளையை പോലെ മാറുമ്പொழுது மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அதே திட்டங்களையும் யோசனைகளையும் தேவன் நம்ம மூலமாக செயல்படுத்த முடியும். അങ്ങനെയുള്ളവരിലൂടെ വേണം ദൈവത്തിന് തന്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിറവേറുവാൻ. அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூலம்தான் தேவன் தம்முடைய சித்தத்தையும் தேவன் தம்முடைய கிரியைகளையும் தேவனுடைய விருப்பங்களையும் നിറവേറ്റുവാർ என்பதை നാം അറിந்து കൊള്ള வேண்டும். സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. யோவான் சுவிசேஷம் வாசிக்கும் பொழுது என் பிதாவு இன்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதனாலே நானும் செயல்படுகிறேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறதை நாம் அந்த இடத்திலே அறிந்து கொள்ள முடியும். പൗലോസിനെ കർത്താവ് പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, കർത്താവിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശൗലിനോട് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്: ശൗലേ ശൗലേ, നീ എന്തിനാ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ശൗൽ പൗലാകുന്നതിന് മുൻപേ அது தேவனால் சந்திக்கப்பட்ட பொழுது அதை கர்த்தர் கேட்கிற ஒரு வார்த்தை, ஓ ஷவுலே ஷவுலே, ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று கேட்கிற ஒரு கேள்வியை அந்த இடத்துல நாம் அதை கேட்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ഷൗല് തിരിച്ചു കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ആരാവുന്ന കർത്താവേ? ஷவுல் அதுக்கு பதிலாக, நீ யார் ஆண்டவரே, ஆண்டவராகிய இயேசுவே நீ யார் என்று அதை ஷவுல் கேட்கிற கேள்வியையும் அந்த இடத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാ ഞാൻ. நீ துன்பப்படுத்துகிறதான நசரேயனாகிய இயேசுதான் என்று இயேசு அந்த இடத்திலே தெளிவாக பேசினார். കാരണം നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ പൗലോസ് എങ്ങും ഉപദ്രവിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. കാരണം தேவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதே பவுலே அதை ഒരിടത്തിലും കൂടെ യേശു அதை ബോധിച്ചதாக നാം അറിந்து കൊള്ള முடியவில்லை. കാരണം കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുക, അത് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു. தேவனுடைய பிள்ளைகளை துன்புறுத்திய பொழுது இயேசு சொல்லுகிறது, அவங்களை துன்புறுத்தினது என்னைத்தான் நீ துன்புறுத்திட்டு இருக்கிறோம், ஆகையினால் என்று சொல்லி இயேசு அந்த இடத்திலே ஷவுலினிடத்திலே பேசுகிறதே தெளிவாக നാം பார்க்க முடியும். എന്റെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, നമ്മളിലൂടെ പോകുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളിലൂടെയാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் அனைவரிலும் கூடி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் செயல்படும் பொழுது அது அநேக இடங்களிலும் அநேக நேரங்களிலும் அதை நாம் பார்க்க முடியும். நம்முடைய வார்த்தைகளாலும் செயல்களினாலும்
നമ്മുടെ നടകളിனாலும் அதை அறிந்து கொள்ள முடியும். എത്രയോ വട്ടം നമ്മുടെ അടുക്കലും വന്നിട്ടുണ്ട്. எத்தனையோ தடவை இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்திலே வருகிறதே நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். എത്രയോ വട്ടം നമ്മളിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവ് ചെന്നു. ഓ, നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പല ഇടങ്ങളിലെ செயல்பட்டதாகவும் அதை நடந்ததாகவும் கிரியைகள் நடப்பித்ததாகவும் நாம் அறிந்து கொள்கிறேன். പക്ഷെ നാം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ஆனால் அந்த அளவுக்கு நாம் அறியக்கூடிய அறிவு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. കർത്താവ് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും. ஆனால் கர்த்தர் நம்மை அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் நமக்கு முன்பாக வரப்போகிறது. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മത്തായി സുവിശേഷം 25:31 തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. மத்தாയി சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 35 நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த காரியங்களை அந்த இடத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். 31 തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സിൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിൽ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. സകല ജാതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടിവരുന്നു. எத்தனாம் வசனம் ஐயா? 25:31. அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமையை பொருந்தியவராய் சகல பரிசுத்த தூதர்களோடு கூட வரும்பொழுது தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ വേർതിരിച്ച് ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തന്റെ ഇടത്തും നിർത്തും. அந்த 32ஆம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள். மேய்ப்பனானவன் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளையாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரிப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. രാജാവ് തന്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവീൻ, ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്വം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. அதிலே 34ஆம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து, வாருங்கள், என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டாதற்கு முன்பே உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அதே ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள். തൊട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം നാം വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിങ്ങനെയാണ്: എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു. அந்த வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை விதமாக சொல்லுகிறது, பசியாயிருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? இப்படிப்பட்ட பசியோடு வருகிறதான ஒரு கர்த்தரை நாம் பார்க்க முடிந்ததுண்டா? തൊട്ട് താഴെ പറയാണ്, ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു. நான் தாகமாயிருந்தேன், எனக்கு தண்ணீர் கொடுத்தீர்கள். ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു. நான் அந்நியனாயிருந்தேன், அதை എന്നെ சேர்த்து கொண்டீர்கள். ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നേൻ, എനിക്ക് വസ്ത്രത്തെ കൊടുത്തീர்கள். ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു. വ്യാധിയായിരുന്നേൻ, എന്നെ വിസാരിക്ക വന്നീர்கள். ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. കാവലിൽ ഇരുന്നേൻ, എന്നെ പാർക്ക വന്നീர்கள் என்பார்கள். അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട്, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ച് കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊള്ളുകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു? നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലായിട്ടോ എപ്പോൾ കണ്ടു? ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിലെ 37ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்கு பிரியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை பசியுள்ளவராக கண்டு உமக்கு போஜனம் கொடுத்தோம், எப்பொழுது உமக்கு தாகமாயிருந்தராக கண்டு உம்முடைய தாகத்தை தீர்த்தோமே, எப்பொழுது உம்மை அந்நியராய் கண்டு
உம்மை உபசரித்துக் கொண்டோமோ அதை எப்பொழுது உம்மை வஸ்திரமில்லாதவராக கண்டு உமக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்தோமோ அதை எப்பொழுது உம்மை வியாதி உள்ளவராய் காவலில் வைத்து இருக்கிறதாவும் கண்டு ഉമ്മിടത്തിൽ വന്നോം என்பார்கள். രാജാവ് അവരോട്, എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തതോടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കാ ചെയ്തത്. ராஜா அதை பிரியுத்தரமாக மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரனாகிய இவர்களே ஒருவனுக்கு நீங்க செய்தது எல்லாம் அதை எனக்கு செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார். അതിങ്ങനെയാണ് നാം അത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ചെയ്തതോളം എല്ലാം എനിക്കാ ചെയ്തത്. ஓ ராஜா சொல்றாங்க பிரியுத்தரமாக மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரனுக்கு இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்க செய்தது எவர்களோ அதை எனக்கு செய்தீர்கள். തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ചെറിയവനായിരിക്കുന്ന അവനിലൂടെ കർത്താവ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരെ അകന്നു. പക്ഷെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുവാണ്, നീ അവർക്കല്ല ചെയ്തേ, നീ എനിക്കല്ല. அநேக நேரங்காலங்களிலே இப்படிப்பட்ட சிறியவர்கள், ஏழைகள், எளியவர்கள் இப்படி அதே இந்த இடத்திலே பார்த்த மாதிரி மிகவும் சிறியவராகியவர்கள் வரும்பொழுது நான் அவர்களை உண்மையாகவே பார்க்காமல் போய்விடுவார்கள். ஆனால் அப்படி செய்கிறது தேவனுக்கு பிரியமானதல்ல. அந்த சிறியவர்களுக்கு செய்கிறதெல்லாம் அதை தேவனுக்கு தாம், அதை கிறிஸ்துவுக்கு தாம் செய்திருக்கிறார் என்ற வசனங்களிலே நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോവുകയും. அப்புறம் அந்த வசனம் 41ஆம் வசனம் சொல்லும் பொழுது, அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்கள் பார்த்து, அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய അഗ്നിയിലെ പോകുങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലുവാർ. തൊട്ട് താഴെ പറയുവാണ്, എനിക്ക് വിശന്നു. ആർക്കാ? കർത്താവ് പറയാ, എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല. അത് 42ആം വസനം വാസിക്കുമ്പോൾ, പസിയായിരുന്നേൻ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭോജനം കൊടുക്കവില്ലേ. ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല. ദാഹമായിരുന്നേൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ ദാഹത്തെ തീർക്കവില്ലേ. അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്ത് കൊണ്ടില്ല. അന്യനായിരുന്നേൻ, നീങ്ക എന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളവില്ലേ. നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല. വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നേൻ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കവില്ലേ. രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്യും. വ്യാധിയുള്ളവനായും കാവലിൽ വെക്കപ്പെട്ടവനായും ഇരുന്നേൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിസാരിക്ക വരവില്ലേ என்பார்கள். അതിന് അവർ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശക്കുന്നവരോ ദാഹിക്കുന്നവരോ അതിഥിയോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടവിലായി എപ്പോൾ കണ്ടു നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനിരുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും. 44ആം വസനം വാസിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അവർക്ക് പിരിയുത്തരமாக, ആണ്ടവരെ, ഉമ്മേ പസിയായും ദാഹമായും അതേ അന്യരാവും വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവരായും അതേ വ്യാധിപ്പെട്ടവനാവും കാവലിൽ വെക്കപ്പെട്ടവരാകും നാങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ട് ഉമക്ക് ഉദവി ചെയ്യാതിരുന്നേൻ என்றார்கள். അവനവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാനത് എന്ന് സത്യമാണ് നമുക്ക് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ 45ആം വസനം വാസിക്കുമ്പോൾ, அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு பிரியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அது எனக்கு செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்பார். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അടുക്കൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നതാണ് தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்ட மக்கள் நம்மளை தேடி அநேக நேரங்காலங்களில் வந்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனசிலே அதை உணர்கிறோம்.
നമുക്കതിലൂടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அப்படிப்பட்டவர்கள் மூலமாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்க முடிந்ததா? കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരുവനെ ലോകം അറിയുകയില്ല. அப்படிப்பட்ட அதை மிகவும் சிறுமையானவர்களே அதை உலகம் அவங்களை அறியவில்லை, അല്ലെങ്കിൽ அவங்களுடைய சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ளவில்லை. കാരണം ലോകത്തിന് മൂല്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും അത്. அவங்க அனைவருமே உலகத்திற்கு முக்கியமானவர்கள் அல்லே. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതാണ്. ஆனால் பரலோக ராஜ்யத்திலே அவர்கள் மிகவும் அதே மூல்யமுள்ளவர்கள், அதே சிறப்பானவர்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാണ്, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരുവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായി. ஓ தேவனுடைய வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், தன்னை தாழ்த்துகிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாவரை விட பெரியவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. കാരണം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരുവനിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ஓ நம்மை തന്നെ தாழ்த்துகிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் தேவ சித்தமும் தேவனுடைய செயல்களும் நமக்குள்ளே செயல்படுத்த முடியும். അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെയായിരിക്കും ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിറവേറുന്നത്. இவ்விதமாக நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவனும் அதே தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவனுள்ள பலியாக நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அது தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆராதனையாக மாறிவிடும். അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்படிப்பட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் கிறிஸ்துவாக ஒன்றாக இணைக்கப்பட முடியும். കർത്താവിന്റെ വചനം കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏക ആത്മാവായി. கொரிந்தியரும் படிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவமாக அதே ஐக்கியமாயிருக்கிறவன் ஒரே சரீரமாக மாறிவிடுவார்கள் என்று அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. കാരണം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ആത്മാവാണ്. நம்முடைய பரலோக பிதாவு ஆத்துமாவாக இருக்கிறார். നമ്മുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആത്മാവാണ്. நம்முடைய மூத்த சகோதரனாயிருக்கிறார், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ஆவியாயிருக்கிறார். നാമും ആ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏക ആത്മാവായി. ஓ கர்த்தருமாக இணைக்கப்படும் பொழுது நாம் ஒரே அதே ஆவியாயிருக்கிறார், ஒரே சரீரமாக மாறிவிடுகிறது. നാം അങ്ങനെയായി മാറുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിലെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാവും. ஓ இவ்விதமாக நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் 17-ாம் அதிகாரத்திலே ஜெபிச்ச ஜெபம் அந்த இடத்திலே நிறைவேறுகிறது. അങ്ങനെയാണ്, പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ഒന്നാണ്. ஆகையினால் பிதாவே நீர் என்னிலும் நான் உம்மிலும் இருக்கிறது போல அவர்களும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். നമ്മുടെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമായിരിക്കുന്നതിലൂടെ இவ்விதமாக நம்முடைய தல கிறிஸ்துவும் கிறிஸ்துவுக்கு தல நம்முடைய പിതാവാകിയ ദേവനും ആയിരിക്കും പൊഴുത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:20 പറയുന്നത്, ഞാനും ജയിച്ചു എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ജയിക്കുന്നവന് എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വരുന്നത്. அதனாலே வெளிப்படுத்தின் புஸ்தகம் அதே 3-ாம் அதிகாரத்திலே 21-ாம் வசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், நான் ஜெயித்து என் பிதாவோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்தில் விற்றிருக்கிறது போல ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் ஏவனோ அவன் என்னோடு கூடயும் என் பிதாவோடு கூடயும் சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் என்று அந்த வசனத்திலே தெளிவாக எழுதியிருக்கிறது. ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, നമ്മളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കാൻ, ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ஓ தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு இந்த கொஞ்ச காலமான வாழ்க்கையானது ஜீவியமானது நமக்காக வாழும்படியாக அல்ல, நம்மை அழைத்த தேவனுக்காகவும் கிறிஸ்துவுக்காகவும் வாழக்கூடிய மக்களாயிருக்கும்படி தேவன் நம்மை அதை அழைத்திருக்கிறார். നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ആദം പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി നമുക്കത് മറവായി. நம்முடைய பூர்வ பிதாவாகிய ஆதம் ஏவாள் பாவம் செய்ததினாலே அந்த ரகசியங்கள் நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தது. നാം ആത്മാവിൽ മരിച്ചവരായി. ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையானது
ஆவிக்குரிய மண்டலம் மரணமுள்ள ഒരാവി നമുക്കുള്ള ഇരുന്നത്. എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദമായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും നമുക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. ഓ കടസി രണ്ടാമത്തെ ആദാമാകിയ നമ്മുടെ കർത്തരാകിയ യേശു ക്രിസ്തു இந்த பூமிக்கு வந்து நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து நம்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றியிருக்கிறோம். ദൈവ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை அந்த கிறிஸ்து மூலம் தேவனுடைய குமாரன் மூலம் நமக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார். ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുവാൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய കാലടികളെ പിൻപറ്റുമ്പടിയാക യേശു ക്രിസ്തു നല്ലൊരു മാതൃകയെ നമുക്ക് മുൻവെച്ച് പോയിരിக்கிறார் என்பதை നാം അറിந்து கொள்ள வேண்டும். നാം പിന്തുടരേണ്ടത് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ മാതൃകയാണ്. നാം പിൻപറ്റ വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ച മാതൃകയെ மட்டும்தான் നാം പിൻപറ്റ வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വാതിലാവുന്നു, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. യേശു சொல்லும் பொழுது நான் வாசலாயிருக்கிறேன், என்னிலூടെ மட்டும்தான் பிதாவினிடத்தில் ஒருவன் போக முடியும் என்பதை യേശു சொல்லுகிறார். നമ്മൾ വായിച്ച യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 18:1 കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ഓ യോവാൻ സുവിശേഷത്തിലെ നാം പഠിച്ച அந்த வசனத்தின்படி அதே நீங்கள் திரும்பவும் சிறு குழந்தைகளை போல, மத்தாய் சுவிசேஷத்தில் படித்த வசனத்தின்படி நாம் திரும்பவும் அதே குழந்தைகளை போல மாறாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என்று அந்த வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு அதை எழுதி கொடுத்திருக்கிறோம். ആകയാൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും அந்த குழந்தையை போல மாறுகிற ஒரு நபர் அதே பரலோக ராஜ்யத்திலே அதை எல்லாவரை விட பெரியவர் என்று அழைக்கப்படும் என்று அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മൂടുவோம். ഈ രാത്രികാലം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിന് കീഴിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കും. இந்த இரவிலே தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைக்கு முன்பாக നമ്മെ തന്നെ അതേ ആവി ആത്മാ ശരീരത്തെ അർപ്പണിത്ത് ഒരു വിസയുടെ അവരുടെ കരത്തിലെ ഒപ്പുകൊടുത്ത് നാം ചെയ്യിപ്പോമാകെ. കേട്ട വചനങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കാനുള്ള കൃപ തരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ കേൾക്കുന്ന വസനങ്ങൾ കേട്ട വസനങ്ങൾ എല്ലാവற்றையும் மறுபடியுமாக அசவோடும்படியாக அதை தியானிக்கும்படியான கிருபை எனக்கு தர வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் நான் ஜெபிக்க வேண்டும். കേട്ട വചനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം കൃപ തരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ കേട്ട വസനത്തിൻ മൂലமாக அதை எங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியாக அந்த வசனத்தை அதை ஒப்பிடத்தக்கதான கிருபை எங்களுக்கு தாரும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும். നാം താഴ്ത്തി ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗീയ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓ ദേവനുടെ പിള്ളകളെ, നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദേവ സമൂഹത്തിൽ ഒരു சிறு குழந்தையை പോലെ மாறும்பொழுது மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே சுதந்திரிக்க முடியும். ഒരു ശിശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കാണുകയില്ല. ഒരു குழந்தைய ഹൃദയത്തിലെ எந்த விதமான കള്ളങ്കപടങ്ങള് എതുമേ ഇല്ലേ. ഒരു ശിശു എപ്പോഴും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. ஒரு குழந்தை வந்து தன்னுடைய தாய் தகப்பர்களை அதை சார்ந்துதான் அவங்க வாழ வேண்டும். അതെപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മുമ്പിലാണ്. നാം എപ്പോഴും ജീവിക്ക വേണ്ടത് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ മുൻപാകെ നാം ജീവിക്ക വേണ്ടു. നാമും കുറഞ്ഞു ചെറുതായി ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ മനോഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുമായ ആ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കും നാം ജീവിക്കുക. ഓ നാം മറുപടിയുமாக தேவ சமூகத்தை தாழ்த்தி அந்த குழந்தையை போல மாறி தேவ சித்தத்தை செய்யும் பொழுது நம்முடைய தாயும் தகப்பனுமாகிய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நாம் ஒரு உண்மைയുള്ള தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழ முடியும். നാം അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളമായി ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെയധികം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
நாம் அப்படி மாறும்பொழுது தேவனுடைய சமூகம், தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதுமே நமக்குள்ளே நாம் അനുഭവിக்க முடியும் என்பதை നാം நினைத்து கொள்ள வேண்டும். ആ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം ധാരാളമായി അനുഭവിക്കാൻ அந்த தேவனுள்ள ஐக்கியம் அது தாராளமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ഹാലേലൂയ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ പൈതങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവമഹത്വം അങ്ങേക്ക്, സർവ്വതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചെന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം തന്നെ. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ. ആമേൻ. ദൈവസമൂഹത്തിലെ இந்த இரவிலே நம்ம மத்தியிலே கிட்டத்தட்ட 2-3 வாரம் மேலாயிடுச்சு அச்சான் நம்ம மத்தியிலே வந்தது. இன்னைக்கு வந்தது பெரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. നമ്മൾ மகிழ்ச்சியை விட பரலோகம் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, சந்தோஷமாயிருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தைகள் ஓரோ மிகவும் தேவ அன்பு கலர்ந்த வார்த்தை, தேவனுடைய அன்பு கலர்ந்த உபதேசம். அது மிகவும் ஆறுதலாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆசீர்வாதமாயிருக்கிறோம். தொடர்ந்து நேரங்கள் காலங்கள் ஒதுக்கி எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வரும்படியாக அன்பாக எனக்காகவும் அவருடைய வைஃப்